बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बच्चे और बच्चियां ना देखें। वालिदैन इस वीडियो को ज़रूर देखें। उसकी वजह यह है कि वो वालिदैन जो अपनी बच्ची का रिश्ता तय करने जा रहे हैं, अपनी बच्ची की शादी करने जा रहे हैं या शादी करने का सोच रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। बहरहाल इस किस्म की रिपोर्टिंग यकीन माने मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले नहीं की, और यकीन माने इस किस्म की रिपोर्टिंग करते वक्त मेरे पास अल्फाज भी नहीं है। वजह सिर्फ यही है कि वालिदैन को अवेयरनेस देनी है, तो ये मजबूरन एक रिपोर्टिंग आपके सामने करनी है और ये वाक़या आपके सामने रखना है। बहरहाल उसकी वजह सिर्फ यही है कि इस किस्म का पहले कोई वाक़या हुआ ही नहीं है, ना हमने कभी भी रिपोर्ट किया है। बहरहाल कराची का एक वाक़या है। 19 साला एक लड़की शांति जिसका नाम था, उनकी शादी होती है 15 जून 2025 को अशोक मोहन एक लड़का है उनके साथ। 15 से 17 जून को उस बच्ची की तबीयत ख़राब होती है और यूं मामला चलता रहता है। 30 जून तक यूं रहता है और 30 जून को उनकी तबीयत इंतहाई ख़राब हो जाती है लड़की की, जिसकी उम्र है कितनी, 19 साल। 30 जून के बाद फिर वालिदैन उस बच्ची को अपने घर लेकर आ जाते हैं, क्योंकि बच्ची की तबीयत इंतहाई ख़राब हो गई थी। जब घर लेकर आए तो फिर घर में बच्ची ने अपनी वालदा को सुहाग रात के दिन जो उनके साथ हुआ था उन्होंने वो बताया, जिससे रोंगटे खड़े हो गए। यकीन माने इस चीज़ को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। बहरहाल वो तबीयत ख़राब हो गई, मकामी अस्पताल के अंदर उनको लाया गया। वहाँ पे उनका एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ और उस वक्त पुलिस ने उनका एक बयान भी रिकॉर्ड कराया। यानी वो बच्ची उस वक्त जिंदा थी और पुलिस को अपना बयान भी दे रही थी। पुलिस ने अपना बयान रिकॉर्ड कर लिया, जो कि बहुत अच्छी बात हुई। और उसके बाद फिर उस बच्ची को सिविल अस्पताल के अंदर लाया गया। सिविल अस्पताल के जो ट्रामा सेंटर है वहाँ पे वो 20 दिन तक कोमे में चली गई। 20 दिन तक कोमे में रही और उसके बाद फिर वो अल्लाह को प्यारी हो गई। लेकिन कहानी अब शुरू होती है कि उस बच्ची के साथ हुआ क्या सुहाग रात वाले दिन। उसके बाद फिर पोस्टमार्टम किया गया। डॉक्टर सुमैया ने पोस्टमार्टम किया और उस पोस्टमार्टम के अंदर जो कुछ बताया गया है वो भी इंतहाई हैरान कुन है। बहरहाल इससे पहले जब बच्ची फोत हो गई, इससे पहले वो बयान अपना रिकॉर्ड करा चुकी थी, तो पुलिस ने FIR दर्ज की भाई की मुद्दत में। उस भाई का नाम है शिव चांग। उसकी मुद्दत में FIR भी दर्ज हो गई, जिसमें 376, 324 की दफात शामिल की गई। अब उसके अंदर 302 की दफात भी शामिल हो चुकी है। FIR हो चुकी थी, पुलिस ने छापा मारा, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद तफ्तीश की, तफ्तीश करने के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने सहाफ़ी बताते हैं कि उन्होंने वो सारा वाक़या बताया जो सुहाग रात वाले दिन उन्होंने अपनी 19 साला दुल्हन के साथ क्या कुछ किया। बहरहाल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अंदर भी और जो जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने वहाँ भी उस लड़के ने माना है और ये कहा है कि यानी वो जो नाजुक अज़ा हैं उस बच्ची के, वहाँ पे तशद्दुद करता रहा और लोहे के पाइप से वहाँ पे तशद्दुद करता रहा और लोहे का पाइप वहाँ पे डाला गया। अब अंदाज़ा करें, बिल्कुल इस चीज़ को बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। इसके अलावा और बहुत कुछ उन्होंने कहा है। यकीन माने जो मैंने अभी जो हमारे दोस्त हैं वो बता रहे थे कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने उस बंदे ने जो बताया है तफसील, ये जो मैं आपके सामने अल्फाज मैंने रखे हैं ये तो अशर अशीर भी नहीं है। इससे बहुत कुछ आगे उन्होंने बताया है जो इस वक्त बताने के लायक नहीं है। हालांकि खुद मुझे शर्म आती है इस चीज़ को बयान करने के लिए, लेकिन जस्ट एक छोटा सा टीजर मैंने आपके सामने रखा है कि ये कुछ किया गया है। उसके नाजुक अज़ा के ऊपर तशद्दुद किया गया है, फ्रंट बैक के ऊपर तशद्दुद के निशानात थे। डॉक्टर सुमैया के मुताबिक जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है उन्होंने ये कहा है कि बच्ची के फ्रंट बैक के ऊपर तशद्दुद के निशानात तो थे, सिर्फ तशद्दुद नहीं बल्कि काटने के निशानात भी वहाँ पे मौजूद थे। और इसके अलावा आगे सुनिए, आगे उन्होंने ये लिखा है कि बच्ची की आंतों के ऊपर भी जख्म थे। अब अंदाजा करें, जिस्म के अंदर आंतों के ऊपर भी जख्म थे। वो राड, वो सारा सीन आप थोड़ा दोहरा सकते हैं क्योंकि मैं मजीद इसकी वजाहत में नहीं जाना चाहता। आप अंदाजा करें किस किस्म की जुल्म, बर्बरियत और ये जबर किया गया है उस बच्ची के ऊपर।
اچھا اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے، کیونکہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے جو اس ظالم شخص نے جو بتائی ہے تفصیل، ہمارے دوست وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے مجھے ساری تفصیل بتائی ہے، سب کچھ میرے پاس موجود ہے۔ یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ تو عشر عشیر ہے، بہت کم، جتنا بتایا جا سکتا تھا اتنا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ابھی اور بہت کچھ ہے۔ بہرحال یہ یعنی اخلاقیات اس قسم کا یہ اجازت دیتے ہیں کہ مطلب اتنا ہی بتا سکتا ہے۔ اچھا اب کی بار یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں، ان سے میں نے پوچھا ہے کہ آخر اس بندے نے، ظاہر سی بات ہے 19 سالہ اس کی بیوی ہے، اس نے شادی کی ہے، پہلے رسم و رواج سارے ہوئے ہوں گے، رشتہ بھیجا ہوگا، خرچہ ہوا ہوگا، شادی ہوئی ہوگی، آخر اس کے بعد وہ اس نہج پر کیوں پہنچا، اس نے اتنا ظلم کیوں کیا ہے بچی کے اوپر؟ تو میرے ایک دوست ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بہت سی ویب سائٹس ہیں جن تک ایکسس حاصل ہے، اور وہاں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ لی جاتی ہیں، کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اچھا یہ بھی چیز ایک ہے کہ وہاں سے 50% چیز لی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے وقت آپ اس کو 100% تک لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس قسم کے معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا پوائنٹ وہ انہوں نے یہ بتایا ہے، وہ ہے ڈارک ویب کا۔ ڈارک ویب ایک ایسی جگہ ہے جہاں اس قسم کی چیزیں فروخت کی جاتی ہیں، اس قسم کی چیزیں لائی جاتی ہیں، لوگوں کو پنشمنٹ دی جاتی ہے کہ وہ اس قسم کے کام کریں، اور اس قسم کے کام ان سے کروائے جاتے ہیں۔ دنیا جہان کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں ڈارک ویب اوپنلی طور پر کہہ لیجیے اوپن ہو، ایکسس ہر بندے کو، ہر ملک نے اس چیز کو بین کر رکھا ہے۔ آخر کچھ تو ہے جس کی وجہ سے ہر ملک نے اس کو بین کر رکھا ہے، تو یہ ایک بڑی وجہ اور مستند چیز یہ ہو سکتی ہے۔ ایون کہ ابھی تک کی جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ 99% یہی ہو سکتا ہے کہ اس کا ڈارک ویب سے کے ساتھ کوئی ان کا تعلق ہوگا، اور یہ ان کے ساتھ ایک پنشمنٹ ہوگی، یا جو کچھ بھی انہوں نے ایگریمنٹ کر رکھا تھا اس حوالے سے یہ سب کچھ انہوں نے وہ کر کے ان کو دینا چاہ رہا ہوگا، یعنی یہ اس قسم کا ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے بندہ، جسمانی ریمانڈ کے اوپر ہے، جب تک کیونکہ ویسے تو وہ ساری چیزیں مان چکا ہے، لیکن ابھی بھی پولیس کے پاس موجود ہے، اور بہت کچھ پولیس نے وہاں سے اگلوانا ہے کہ آخر انہوں نے یہ کیا کیوں ہے، کیونکہ ڈاکٹر اس چیز کی تصدیق کر چکے ہیں کہ بندہ مینٹلی طور پر بالکل درست ہے، یعنی پاگل یا اس قسم کا کوئی سین اس کا نہیں ہے، مینٹلی طور پر بھی درست ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیوں ہے یہ تو دوران تفتیش جو ساری چیزیں وہ کھل کر سامنے آئیں گی۔ بہرحال یہ ایک انتہائی بلو دا بیلٹ قسم کی ایک سٹوری تھی، لیکن یہ بتانا والدین کی اویئرنیس کے لیے بھی انتہائی ضروری تھی، جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بہرحال اس کے اوپر پولیس تفتیش کر رہی ہے، مزید اس حوالے سے اگر کوئی چیز میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔